बरखोला विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अमित कलवार ने जनसंपर्क में भाजपा से आगे होने का दावा किया। मंगल पांडे चौक पर आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि जनता एक शिक्षित और सक्रिय विधायक चाहती है। उन्होंने विश्वास जताया कि असम में गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बना सकती है। सभा में समर्थकों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। हमने आगामी दिन में हमने बड़खोला के जैसे उन्नति के काम करे सकी जा ओकर सोचब अपना सबाई मिले যদি আপনার নিজের ছেলে নিজের ভাই নিজের ভাতিজাকে যদি আপনারা যদি জনপ্রতিনিধি বানান তাহলে আগামী দিনে আপনার এই ডাক্তার অমিত কালওয়ার আপনাদের জন্য আগামী দিনে যতটুকু পারবে চেষ্টা করবে। বিগত দিনে ও সমাজসেবী হিসাবে কাজ করে গেছে আর আগামী তো আশা করি ও সমাজসেবী হিসাবেই কাজ করবে। কোনো নেতা হিসাবে বা মন্ত্রী হিসাবে ওর চিন্তাধারা থাকবে না যে আমি নেতা মন্ত্রী হয়ে গেছি এখন আমাদের জনসাধারণের কোনো কে আমি দূরে সরিয়ে রাখবো। সবসময় আমরা জনতাকে নিয়ে সঙ্গে চলার মানুষ। আমরা আমাদের যেটা দলের নীতি আছে আমরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সেই নীতিটা আমার পেশাগত নীতিও আমার ডাক্তার হিসাবেও আমরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কাজ করি। আশা করি আগামী দিনে যখন আপনারা প্রতিনিধি বানাবেন প্রতিনিধি যদি বানান তাহলে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ডাক্তার অমিত কালওয়ার কাজ করবে এবং সবাইকে নিয়ে সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করবে। এটাই বলবো আমাদের বিগত দিনে ডাক্তার অমিত কালওয়ার আপনার এজ এ ডাক্তার হিসাবে কাজ করেছে, একজন সমাজসেবী হিসাবে কাজ করেছে। ডাক্তার হিসাবে যখন কাজ করেছে আমাদের শরীরে রোগের অনেক অনেক हिसाब से हमारे घर हर साल दुर्गा पूजा होला। हमारे घर में राम मंदिर पर रोज सवेरे हम राम मंदिर में प्रणाम करके अपन घर से निकले नहीं, किंतु वो हमारा आस्था के विषय है। हमने का हिंदू हिसाब से एको जिनिस है कि हमने का दूसरा धर्म के सम्मान करेंगे चाहिए, सब धर्म के लेके समान मनोभाव से चले चाहिए। हमने को बोले नहीं जा कि हमने का भारत देश महान है, हमने बोले नहीं जा मेरा भारत महान। हमने का देश महान काहे खातिर हमने का देश महान नहीं खातिर ना एक में हमने का संविधान एगो है। संविधान हमने के सबके समान अधिकार के लेकर हमने का सब मिल के हमने का इस समाज में रही जा, हमने का समाज को उन्नति खातिर काम करी जा। हमने के एक हाथ दे के हमने का अपन देश के अपन समाज के आगे लेके जाइए। ये बात आप लोग सोचब जा আমরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সমাজের জন্য কাজ করব এবং আগামী দিনে যাতে আমাদের একটা সুস্থ বড়খোলা বানাতে পারি, একটা উন্নত বড়খোলা আমাদের উন্নত একটা বরাকভেলি উন্নত একটা আসাম বানাতে পারি, এটাই আমাদের চেষ্টা থাকবে। আর বেশি কিছু বলবো না, ছোটোর মধ্যে একটা শেষ করছি, কিন্তু একটা কথা আর একটা বলবো যেটা আমাদের অনেক জনসাধারণ যারা আছে অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে আছে, ওদের অনেক অভাব অভিযোগ আছে। কেউ অরুণোদয়ের সমস্যা আছে, কেউ আপনার রেশন কার্ডের সমস্যা আছে, কেউ প্যান কার্ডের সমস্যা, কেউ আধার কার্ডের সমস্যা আছে, কেউ ঘরে কারেন্টের সমস্যা আছে, হয়তো অনেকের ঘর ইন্দিরা আবাস পায়নি, এরকম সমস্যা আছে। এই সমস্যাগুলো আগামী দিনে যাতে আমরা সমাধান করতে পারি এটার জন্য আমরা ভেবেছি যে আমরা প্রত্যেকটা আমাদের 30টা জিপি আছে, গাঁও পঞ্চায়েত আছে, এই প্রত্যেকটা জিপির মধ্যে 30টা আমরা সেবা কেন্দ্র খুলবো। এই 30টা সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে এই সেবা কেন্দ্রগুলো প্রত্যেকটা জিপিতে থাকবে। কাজ কি থাকবে যে আমাদের যারা নিরীহ জনতা আছে ওদের যেটা অভাব অভিযোগ আছে ওটা ওই সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে ওটা সলভ করা হবে। আর সেবা কেন্দ্রে যারা স্টাফ থাকবে স্টাফদের নতুনভাবে নিযুক্তি দেওয়া হবে এবং এই স্টাফগুলো আপনাদের আমাদের ইয়াং যুবক যুবতীরা হবে, একটু শিক্ষিত হতে লাগবে যাতে ওদেরকে আমরা। আর এটার মাধ্যমে কি হবে আপনারা নেক্সট যারা আমরা 30টা সেবা কেন্দ্রে যদি খুলি 100 জন যুবক যুবতী চাকরি পাবে এটার মাধ্যমে 100 জন যুবক যুবতী চাকরি পেল। আর ডাক্তার হিসাবে আমার যেটা সেবা আছে ওটা চলতেই থাকবে, এটা আপনারা সবসময় পাবেন। এটাতে কোনো ইয়ে থাকবে না বলে ডাক্তার অমিত কালওয়ার এমএলএ হয়ে গেছে বলে ওকে ডাক্তারি পেশা ছেড়ে দেবে, এরকম কিছু না। আশা করি আপনারা সবাই মিলে ডাক্তার অমিत कलवार के নিজের ছেলে ভাবে, নিজের ভাতিজা ভাবে, নিজের ভাই ভাবে आशीर्वाद করবেন। आप लोग सब लोग मिल के आशीर्वाद करी जाए जैसे डॉक्टर अमित कलवार आगे बढ़ सके, आप लोग का दिन काम कर सके, आप लोग का सुযোগ सुविधा करके दे सके, आप लोग को सहायता लगे, आप हमने के साथ मिल के हमने के समाज के सुंदर समाज बनाएंगे। धन्यवाद। हेलो के सामने सर 2-4 बात बोलिए, उनको समय ना 4 बजे तक लास्ट समय है मीटिंग के, हम साथ में 2-4 बात बोलेंगे। बोल रहे थे दोनों मिला के मिक्स बोल रहे थे। नमस्कार, आज के এখানে আমার মঞ্চে যারা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ যারা বসে আছেন, আমার ভাই বসে আছেন এখানে, আমার স্বয়ংরাও এখানে আসছেন, খুবই ভালো লাগছে। সাথে আমার এখানে যারা সম্মানিত যারা এলাকাবাসী আছেন, সম্মানিত মা বোনেরা আছেন, আমার এখানে বড় ভাই ছোট ভাইরা আছে,
এখানে আমার ছোট ছোট বাচ্চারাও আছেন, সবাইকে ডক্টর অমিত কালওয়ার তরফ থেকে নমস্কার এবং অভিনন্দন। आज सवेरे से ये 3 नंबर मीटिंग है, एक आगे 2 मीटिंग करके नहीं है, एगो वेटनरी के भीतर कहीं नहीं है, एगो आवेटी ला करके नहीं है। ये 3 नंबर हमारी जगह मंगल पांडे चौक में एगो मीटिंग करा थी हमने का। ये मीटिंग है सडनली हमके पता चला, ये मीटिंग हमके आगे पता ना चला, लोग हिसाब से टाइम निकाल के थी। तो जय हो, अच्छा लगल जब आप लोग अपन से उद्योग लेके अपन भाई खातिर, अपन भतीजा खातिर, अपन लड़का खातिर इतना तक चेष्टा लेनी है जो आप लोग ये सबसे हमके मिले के सुजोग देनी है जा। हम सब समय मने करे नीजिए कोनो सामाजिक अजय हम तो राजनीतिविद ना है यदियो, तो वो एगो नेता के हिसाब से एगो जनप्रतिनिधि के हिसाब से सब समय जनता के संगे चले के चाहिए, जनता के संगे मिल के चले के चाहिए, जनता के सुख दुख बुझे के चाहिए, जनता के संगे रहे के चाहिए, और जनता के तबे जनता आशीर्वाद दी। ये बात हम सोचे नहीं। और हमार जो एंट्री है जो आज राजनीति में कौन मात्र 4 महीना होइला हमको